السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، نرحب بكل المشتركين الجدد في القناة. نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وزر الإعجاب، هكذا ليصلكم كل جديد أقوم بنشره. ما تنساوش أيضا خلوا لي دي كومنتير تعليقات. Voilà, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. نحن نشوفوا un examen composition numéro 3 pour les élèves de première année moyenne الفصل الثالث. نحن نشوفوا اختبار في اللغة الفرنسية الفصل الثالث للسنة الأولى متوسط. لو سوجي تاع اليوم يتحدث على لينرجي ايوليان. لينرجي ايوليان اللي هي طاقة الريح. On va lire le texte. L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement la terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique différentes tout autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air, appelés vents. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes appelées aussi aérogénérateurs, car le vent exerce une force et les fait tourner. نشرح لكم هذا الباراغراف. l'énergie éolienne اللي هي فوالا هذو هما لي زيوليان كيما راكم تشوفوا في هذو لي سي زيماج. هي طاقة الرياح est une source d'énergie، يعني هي منبع مصدر طاقة اللي يعتمد عليها الرياح. le vent هو الرياح. Le soleil chauffe inégalement la terre. الشمس راح تسخن inégalement la terre، راح تقوم بتسخين الأرض mais inégalement بشكل غير متساوي. Ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique اللي راح تشكل لنا يعني مناطق فيهم درجة حرارة وضغط جوي، يعني مناطق فيهم درجة حرارة كبيرة، يعني تكون مختلفة على سطح كل الكرة الأرضية. différentes tout autour du globe، يعني على كل الكرة الأرضية. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air appelés vents، يعني هذه الاختلافات تاع الضغط تنشأ حركات تاع الهواء اللي تسمى الرياح. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes، يعني هذه الطاقة راح تسمح لنا باه ننتجوا كهرباء في هذه ليزيوليان اللي كنا شفناهم في الاول. appelé aussi aérogénérateur، نسموهم ايضا aérogénérateur car le vent exerce une force et les fait tourner، لان الرياح راح تدفع تحدث قوة اللي تخلي ليزيوليان يدوروا tourner. voilà. Une éolienne est composée de 4 parties. هذه الإيوليان إيوليان حتكون من 4 أجزاء. عندنا لو مات ليليس لا ناسا qui contient l'alternateur producteur d'électricité، وعندنا les lignes électriques qui évacuent de transportent l'énergie électrique lorsqu'elle est raccordée au réseau. هذو هما الأجزاء اللي تكون منهم. عندنا لو مات ليليس يعني عندنا هذاك المطرق تاعها، عندنا هذيك المروحة اللي تدور، عندنا ايضا الخيوطه اللي هما لي لين الكتريك. فوالا. عندنا هنا ديسوندونس دو مولان افون دو موين اج، يعني هذه المروحه المطحنه تاع الرياح، المروحه تاع الرياح دو موين اج يعني في القرون الوسطى. La première éolienne a été mise en service en France à Dunkerque en 1990. يعني الأولى هذه اليوليان اللي خرجت جديدة اللي صنعوها تأسست يعني في فرنسا à Dunkerque en 1990. عندنا هنا c'est une énergie qui n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière première، يعني هذه الطاقة ما تنتج حتى غاز يعني مضر، ويعني مادتها راهي أولية. le vent الرياح est disponible partout dans le monde، يعني الرياح راهو متوفر على كل العالم et totalement gratuit، يعني راح يكون مجاني بلا ما نكلفو نفسنا. فوالا هذا هو لو تكست.
نتوما ما تنساوش يعني يفو ليغ لو تكست تقراوه وتفهموا يعني تفهموا تقراوه بليزيور فوا هكا بتفهموا يعني كي تفهموا لو تكست راكم قادرين تجاوبوا على لي كيسيون مي لا ما فهمتوش لو تكست تروحوا ديريكتومون لي كيسيون هكا راكم رايحين تغلطوا. On passe à la compréhension. On a la compréhension, les questions, on a la compréhension. La première question, l'énergie éolienne est produite par. On va choisir la bonne réponse. On a 3 choix. On a le soleil, le vent, l'eau. On recopie la bonne réponse. L'énergie éolienne, يعني طاقة الرياح est produite تنتج par يعني بطرف ماذا le soleil, le vent, l'eau. Le soleil اللي هي الشمس, le vent الرياح, l'eau الماء. Donc la bonne réponse c'est le vent. Voilà. La bonne réponse c'est le vent. On passe à la deuxième question. Réponds par vrai ou faux. La première phrase. Le vent naît des différences de pression atmosphérique autour du globe. Le vent اللي هي الرياح حتنتج يعني حتكون مختلفة الضغط تاعها يكون مختلف والهواء autour du globe على كل الكرة الأرضية. يعني هنا صح ولا خطأ؟ عندنا vrai. يعني الرياح تكون مختلفة على سطح كل الكرة الأرضية. يعني كاين اللي عندهم الريح كاين اللي ما عندهمش الريح. Donc la bonne réponse c'est vrai. L'énergie éolienne, la deuxième phrase. L'énergie éolienne ne permet pas de fabriquer de l'électricité. L'énergie éolienne اللي هي طاقة الرياح مش حتسمح لنا باه ننتجو l'électricité. فو هي حتسمح لنا باه ننتجو الكهرباء. Une éolienne est composée du mat, l'hélice et la nacelle. Une éolienne تتكون من du mat, l'hélice et la nacelle. نشوفوا في لو تكست تاعنا تتكون من لو مات ليليس لا ناسال اي لي لين الكتريك. كاين 4. في الاول قلنا بلي ان ايوليان اي كومبوزي دو 4 بارتي مي هنايا قالوا لنا ان ايوليان اي كومبوزي دو مات ليليس اي لا ناسال داروا لنا 3. دونك اون فا écrire faux. La quatrième phrase. L'énergie éolienne n'émet pas de gaz à effet de serre. L'énergie éolienne يعني ما حدير حتى غاز. نعم vrai. Voilà. On passe à la troisième question. Quand et où la première éolienne a-t-elle été mise en service? Quand et où la première éolienne. Qui قلنا quand ça veut dire le temps, ça veut dire متى الزمان. كي قلنا où ça veut dire le lieu, ça veut dire أين نحوسوا على المكان. هنا قلنا يعني متى وأين la première éolienne l'éolienne الأولى a-t-elle été mise en service. راهي dans le texte يعني كي تفهموا لو تكست تقراوه يعني وحدكم تحصوا عليها. هاد لا فراس كيما راكم تشوفوا فيها راهي مكتوبه هاي بينا la première éolienne. ها هي la première éolienne a été mise en service en France à Dunkerque en 1990. Voilà, ça c'est la bonne réponse. On va écrire. Voilà, هذه هي أنا كتبتها. La troisième question. Quand et où la première éolienne a-t-elle mise en service? عندنا la première éolienne a été mise en service en France à Dunkerque en 1990. Voilà. On passe à la quatrième question. Relève du premier paragraphe un mot qui a le même sens, un synonyme qui est le mot éolienne. يعني un mot du même sens de éolienne ou bien le synonyme de éolienne نحوسوا عليه في le texte. يعني كما قلت لكم باللي كلش راهو في لو تكست. هنا عندنا cette énergie راهي في لو تكست حوسوا عليها. عندنا مرانا cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes.
appelés aussi aérogénérateurs. يعني هذو الزيوليان نسموهم أيضا aérogénérateurs. Voilà, ça c'est la bonne réponse. On va écrire un éolien ou bien aérogénérateur. Voilà. Aérogénérateur, arrive le texte, Haimina. Aérogénérateur. On passe à la 5e question. Relève du premier paragraphe, le premier paragraphe, un adverbe de manière. Un adverbe de manière. Toujours نحوسوا على le radical تاعو فيه le suffixe اللي هو em, ent ولا am, ent ولا e2m, ent. L'énergie éolienne dépend du vent, le soleil chauffe également. شوف عندنا égal وعندنا m, ent. هذا le radical et le préfixe. On va écrire inégalement. On va écrire inégalement. C'est un adverbe de manière. La 6e question. Barre l'intrus يعني على الكلمة الداخلة. يعني هنا عندنا 5 mots، عندنا 5 كلمات. كاين كلمة يعني ما عندهاش نفس المعنى، ما تدخلش معاها، كيما نديروا كلمة داخلة في اللغة العربية. عندنا vent, soleil, terre, France, air. نتوما توجور يعني اشاك فوا تتعلموا يعني شاك سيكونس راكم تتعلموا فيهم لي مو اللي تحب تسيبوهم في يعني بوندون سيت سيكونس، لا سيكونس اللي تشوفوا هذيك لا سيكونس كامل راكم حين تتعلموا دي مو هذوك هما اللي حين تستعملوهم وتسيبوهم. يعني لينيرجي كامل يعني تتعلموا منهم لو فون كيف يسموه، لو سوليي واش معناتها، تير كاين بزاف اللي ما يعرفوش. لو فون اللي هو الرياح، سوليي الشمس، تير الارض، عندنا فرانس فرنسا، اير الهواء. دونك l'intérêt c'est France. عندنا فون سوليي تير اير يعني عندهم نفس المعنى، مي فرانس راه في معنى آخر. Voilà la 7e question. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes car le vent exerce une force et les fait tourner. La question c'est quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? يعني d'après car كي نشوفوا car واش نعرفوا بلي كاين une cause. Donc le rapport logique exprimé dans cette phrase c'est la cause et la cause. La question B. Réécris la phrase يعني هذه la phrase نعاودو نكتبوها en remplaçant l'articulateur par un autre que vous prendrez dans la liste qui suit. عندنا mais, parce que, pour, par conséquent. يعني نختاروا واحد منهم ونعاودو نكتبوا la phrase تاعنا. donc باه نستعملوا la cause. باه نستعملوا la cause واش نصيبوا نديروا toujours parce que. donc نكتبوا cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes ونكتبوا وحده من هذو نختاروهم parce que toujours رانا في la cause parce que le vent exerce une force et les fait tourner. Voilà. Maintenant on passe à la 8e question. Vous devez installer plus d'éoliennes. Vous devez installer plus d'éoliennes. Maintenant, réécris la phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses à l'imparfait. هنا عندنا vous
le verbe installer. Vous, le verbe installer. Donc, l'impératif, on dirait installer. Terminaison, l'impératif avec vous, c'est installer EZ. L'impératif, on a نستعملوا tu et vous et nous. هنا عطاونا بلي بنستعملوا vous. Donc, installer plus d'éolien. On passe à la 9e question. Complète en choisissant un mot parmi les mots mis entre parenthèses. يعني نختاروا واحد منهم على حساب la phrase تاعنا. Les éoliennes fonctionnent sur le même principe que les moulins ou bien les moulins avec S. باينه بلي les راهي au pluriel, donc on écrit moulin avec S. Moulin avec S. Le vent fait tourner ou bien tourner avec Shandero. Toujours le verbe qui est conjugué. Le deuxième verbe يكون à l'infinitif. toujours يكون عندنا deux verbes. الأول conjugue. الزوج راح يكون في l'infinitif. يعني باينه بلي راح tourner. Le vent fait tourner. Toujours يكون عندنا deux verbes. Le premier verbe se conjugue. Le deuxième toujours se met à l'infinitif. Les hélices يعني راهم بزاف. Donc placer, placer, placer. Les hélices نشوفوهم اسكو راهم féminin ولا راهم masculin. هما راهم au pluriel, mais est-ce que féminin ou bien masculin? Les hélices c'est féminin. Donc on écrit placer avec EES. Placer. T'as le féminin plus le S, t'as le pluriel. Au sommet d'un mat, les éoliennes sont généralement placées ou bien placées. Les éoliennes, est-ce que c'est féminin ou là masculin? Les éoliennes, c'est féminin. Féminin au pluriel. Donc, on écrit placer. Placer avec E de féminin plus le S de pluriel. Dans des zones dégagées et venteuses. Voilà pour la production écrite. On a le sujet. Aujourd'hui, notre planète est menacée par le réchauffement climatique. En effet, un certain nombre de risques sont directement liés aux conditions climatiques. C'est pourquoi il est nécessaire de nous tourner vers les énergies renouvelables propres. يعني الارض تاعنا راهي تعاني من الاحتباس الحراري، على هذا لازم ضروري نرجعوا باه نستعملوا les énergies renouvelables اللي هما الطاقات المتجدده. Rédiger un court test prescriptif dans lequel tu montres à tes camarades l'importance de ces énergies. يعني نديروا تكست قصير فيه رانا نبينوا أهمية تاع الطاقات المتجددة. On utilise l'impératif, نستعملوا الأمر, l'expression de but et de cause. Voilà, jusqu'à là نكون وصلنا la fin de la vidéo. Pour la production écrite أنا حنديرها لكم في فيديو آخر يعني مع هذا الفيديو. بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وزر الاعجاب هكذا. n'oubliez pas de faire partager la vidéo avec vos amis. وà la prochaine ان شاء الله. et bon courage. نتمنى لكم النجاح ان شاء الله وبالتوفيق.